Cooking is love made visible and food is love. नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ. This is my kitchen, my rules. Once again to your TV sets and yes of course this is me Urusha Joshi र आज हामी फेरि पनि एउटा नयाँ डेस्टिनेसनमा नयाँ फुड टेस्टिङ र तपाईकै मनपर्ने गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ. So right here we are in Gateway of Nepal which is yes Tribhuvan International Airport को अगाडिको होटल एयरपोर्ट होटलमा हामी उपस्थित भएका छौँ. So yes we do have gorgeous guests for today's show, but before that let's have a sneak peek to this hotel. Well, तपाईले देखिसक्नु भएको छ होला who is our special guest for the day भनेर. We do have a beauty queen right here who has just made Nepal proud in international arena. Yes, we do have gorgeous lady right here, Miss Universe Nepal 2020 Anshika Sharma. A very warm welcome to you, Anshika. Thank you, Urusha. Thank you for having me here. Yeah. So yes, भर्खरै तपाई पेजेन्टबाट फर्किनु भएको छ. It's been few days only and I believe this is the very first interview after coming back to Nepal. So how has the whole experience been in Miss Universe? It was a wholesome experience. I believe that it's a lifetime experience. Okay? Not everyone gets the opportunity to go and represent their country at international platform, that too of this large scale, Miss Universe. Exactly. So the whole time I felt very grateful towards the opportunity that I received. And I gave my 100%. I worked really hard. And 10 days ko pageant भएको थियो. And I remember every day I would go to my bed thinking, अब एकदमै hectic हुन्थ्यो. The whole day I would have photo shoot or rehearsals or interviews and things like that. But at the end of the day, bedमा जाँदा चाहिँ एकदमै खुसी मन र एकदमै grateful heart लिएर सुत्न जान्थे. With a happy heart. I can totally relate with you how all Nepalese had a lot of hopes from Anshika right there. You were in stage but we were literally feeling that we are right there in that Florida stage. But then यति धेरै मेहनतको गर्दा गर्दै पनि with all those preparations and hard work, what do you think Nepal किन like placement मा परेन भनेर how do you feel? What do you say about this? I feel that Nepal placed nobhye pani. I think it got a lot of international recognition, and I think we should feel happy about it. I know it's just first year of Nepal representing at Miss Universe under a new organization. Yeah. Brave, Bold, Beautiful Butter. And we all were the entire team was very passionate about Miss Universe, and we all gave our best. I couldn't find the answer why we didn't place, but I'm still grateful that Nepal was, Nepal was recognized at international level and international fans already पनि नेपाललाई चिन्नु भयो. So त्यही कुरामा खुसी छु म त. But then yes, you presented Nepal in best possible way and we all are proud of you and all those cheers. I do remember the cheers. I want to listen from you किनकि तपाईले त्यहाँ अगाडि नै एक्सपिरियन्स गर्नु भएको थियो. Yeah. So the first one was Anshika Sharma, crown ल्याऊ घरमा. अनि अर्को चाहिँ कोरोनाको खोप Anshika हाम्रो होप. So त्यो चाहिँ मैले पनि देख्न मात्र पाएँ, मैले सुन्न चाहिँ पाइनँ because म चाहिँ I used to be very busy at rehearsals के. But Nagma Didi, मेरो national director and few other amazing Nepali people in Miami came together and started supporting me. They came to the hotel अनि हाम्रो चाहिँ एउटा hallway हुन्थ्यो कि paparazzi को hallway. So त्यहाँ चाहिँ fansहरू बसेर cheer गरिरहनु भएको हुन्थ्यो. So Nagma Didi and the Nepali people, they all cheered for me with those slogans.
सो यहाँको बुझाइमा अब आफू ब्युटी पेजेन्टमा नआउनु हुँदा अनि आफ्टर बिङ इन ब्युटी पेजेन्ट एन्ड विनिङ ब्युटी पेजेन्ट एन्ड रिप्रेजेन्टिङ नेपाल how do you define beauty pageant? Beauty pageant is definitely a platform for women where they can, reach out to so many people, okay? So I think we as women, we already have so much of capability and Exactly. so much that we can do, but sometimes we do not realize it. And beauty pageant is a platform where people make you realize their capabilities, and it's definitely a leadership platform. With this beauty pageant through bata you can continue with what you want to do in your personal life as well, in your social life as well. So my example I used to have this small project of educating children in rural community of Nepal, but after I won Miss Universe Nepal, it was a huge platform and my It's resources officially get recognized. Yeah, my resources पनि एकदमै धेरै नै आयो Miss Universe Nepal पछि. So I could use त्यो सानो project and amplify into something big. अहिले मेरो आफ्नै foundation छ हैन, Anshika Education Welfare Foundation. So yeah, beauty pageant definitely amplifies what you want to do and let you know your capabilities as well. It's what give you wings to fly and you are already flying and we are in top of like airport hotel and it's revolving. It's revolving and my ringata lagiरहेछ. So yes, अब चाहिँ हामी straight to the show जान्छ. हाम्रो show चाहिँ about kitchen रहेको छ. So how much foodie is Anshika? और क्वेसन चाहिँ आउँछ होला फुड भन्ने बित्तिकै तपाईँले त खानु नै हुन्न होला भनेर कतिजनाले हो एक्ज्याक्टली त्यही क्वेसन आउँछ फर्स्टमा चाहिँ फुडी आइ एम नट द्याट फुडी मलाई आई डोन्ट रियली एक्सप्लोर फुड हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कुजिनहरू एक्सप्लोर गर्न मन लाग्दैन जे मिठो लाग्छ त्यही खान्छु स्पेसिफिकली नेपाली कुजिन होइन त्यसमा पनि नेवा फुड कुजिन एकदमै मिठो लाग्छ अलिक पिकी छु खानामा ओके धेरै पनि एकैचोटि पोर्सन धेरै खान सक्दिनँ सो बेला हुन्छ नि सर्टेन टाइम फ्रेममा खानुपर्छ so definitely not a foodie and not a good cook as well. Okay, and our ambience is also changed right here, lights and feels like we are having a wonderful evening here. We are started in afternoon and evening ma so yes abako lagi translation tarfa janchu but we need to have something here to be served from. Thank you. Thank you. So let's start with this Naisco translation. What do you think this soup is made of? Coriander. Okay. Hola, I think. Mint pani cha jasto lagyo. Sabai hariyo saagpaat sabai misaera. Okay, let's taste it. Exactly tapaile भन्नु भएको हो कि हैन रहेछ त. ल, let's try. Okay, let's try. Yes, please. Let us try as well. I've heard much about this soup here. So how's the taste? It's some kind of saag. घरमा खानासँग खाएको सागको टेस्ट आयो. Okay. So saag, once again please. Okay, can you guess Abba? साग नै हो. साग नै हो, yes. फालुङ्गोको साग. फालुङ्गोको साग. Okay. माउथमा चाहिँ कस्तो टेस्ट आयो यहाँलाई? The aftertaste is very good. एकदमै creamy. गरिरहनु मन लाग्यो. Okay. Have you heard about sisnuko saag? Sisnu. Okay. I had never tried sisnuko saag. So translation game यतैबाट स्टार्ट गरौँ हैन? सिस्नुलाई इंग्लिशमा के भनिन्छ होला? थाहा छैन. I don't know. Okay, it's called wild nettle. Okay, I would have never guessed it. So green तर्फ नै जाउँ हैन? पुदिना पनि ग्रीन कलरको भइरहेको हुन्छ. पुदिना और बाबरी भनेर हामीले भन्छौँ. यसको ट्रान्सलेसन के होला? Mint भन्छ जस्तो लाग्यो. Exactly. Wow. इसमा ट्रान्सलेसन एन्ड गर्छौँ. So we'll be heading on to next round. यानी कि we do have blindfold game and त्यसमा तपाईले आँखा फोल्ड गरेर चाहिँ फुड गेस गर्नुपर्ने हुन्छ. हुन्छ. So are you ready for that? I'm excited. Yeah, let's try.
So we are heading on to next game, taste and guess. So here we have our blindfold. So we request you to be blindfolded. Yep. So blindfolded हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ लाइक के फुड आउँछ होला एकदमै अन्धकारमा छु जस्तो लागिरहेको छ Food, let's see. I expect it to be Nepal cuisine. Okay, Nepal cuisine. Then, if not, then next option. Momos. Okay. you are so much in love with momos, eh? I am. I love momos. So if not that. I feel like having chicken. Okay, this food seems to be very yum. You can feel it, you can smell it. So you do have cutleries on your side. Do I need knife and fork or spoon? You need fork and knife. Fork and knife. Okay. Okay. Anshika. Okay. Okay. So let's start. हुन्छ. तपाईले yes. Looks like it's a meat, eh? Okay. Feels like. How does it smell? Smell it. Yeah, it's meat. Okay, it's meat. So let's see. Let's taste. How is it? कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ यसरी खान त. And do I have to cut it? You need to cut it, but your knife is upside down. Yes. You help me. Okay. But you choose this very small piece. But is it in my fork? Yes. Okay. Pistari, yes. Yeah, whoa. खै कता गयो? Okay. Okay, hands zindabad. This is not meat, definitely. This is not meat. Okay. Meat option goyo. Meat option next. goyo. Fulaura भन्छ जस्तो लाग्यो. Okay, Is fulaura. it a Nepali food? It's Nepali food and typical Nepali heritage food भनेर चाहिँ भन्छौँ यसलाई. One of the heritage food. So typical Nepali गाउँघरमा पाइने सामानले चाहिँ बनेको छ, ingredients ले चाहिँ बनेको छ. Yes, अब चाहिँ I believe blindfold खोल्नुस् अनि you can see and you can say it right way मा. This is fulaura. This is fulaura. Okay. Yeah, के को fulaura होला? के को चाहिँ फेरि टेस्ट गर्छु है. Okay, sure, please. मलाई यस्तो कुरा थाहा नै हुँदैन के को भनेर. So ingredients. Masko. Okay. मासको पिठो हुन्छ. But it's not mas pani. Do you want to guess? A last guess and I'll reveal what is it made of panera. अरु के भन्न बाँकी भयो? Very clever. के भन्न बाँकी भयो? खै, I don't know. Okay, यो चाहिँ फाफर जुन चाहिँ typically नेपाली गाउँघरमा पाइन्छ पहाड एरियामा. So फाफरको चाहिँ पकौडा specially यहाँ बनेको. So yes, I hope you had a very good time with us today. Thank you so much Anshika for coming. अनि yes, अबको लागि भने चाहिँ तपाईसँग future plans चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ? We'd like to ask you. What First next of all, now? thank you for inviting me. एकदमै रमाइलो भयो यस्तो revolving restaurant मा बसेर खाना पाउँदा. Future plans चाहिँ for this year I will be in Nepal and hopefully doing some projects, हैन. Further years मा चाहिँ I want to continue with my studies and I want to explore my possibilities, not just in IT, perhaps in modeling or any other fields. So यही नै गर्छु भनेर चाहिँ छैन. I just want to explore अहिलेको मोमेन्टमा चाहिँ. So you'll be staying back in Nepal. I'll be staying here for this year, definitely. All right, yes, we need you all right here in Nepal. सबैजना बाहिर जानु भयो भने त probably नेपालले त मिस गर्नुहुन्छ नि. Miss the guidance. Yes, thank you so much once again for coming.
Thank you for inviting. Well, we had Anshika Sharma right here today as our special guest for My Kitchen, My Rules. र यस अबको लागि भने अंशिकाले खानुभएको स्पेशल डिश जुन चाहिँ एयरपोर्ट होटलको एउटा सिग्नेचर डिशको रूपमा पनि लिएको छ. सो यो कसरी बनेको छ? We now head on to kitchen. नमस्ते, मेरो नाम विनोद तामाङ. विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ म यस एयरपोर्ट होटलमा कार्यरत छु. आज चाहिँ हाम्रो विशेष पाहुनाको लागि सिस्नुको सुप बनाउन गइरहेको छु. त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ यस प्रकार छन्, हेरौँ. अब म पकाउन सुरु गरिरहेको छु. यसको लागि चाहिँ पानी अनि यसको लागि चाहिने अर्को कर्नफ्लोर, मरिचको धुलो, यो चाहिँ हामीले हरियो खोर्सानी, टिमुर, लसुन र अदुवाको पेस्ट बनाएको छौँ. यसको पेस्ट अनि स्वाद अनुसारको नुन. यसरी हालिसकेपछि हामीले यो पानी उमालेर नउम्लेन्जेल चलाउने. पानी उम्लिसकेपछि हामीले यो सिस्नु हाल्ने. यो सिस्नो चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर जताततै यसो खोल्चा खाल्चीतिर पाइन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चिम्टा लिएर टिप्ने, नत्र त पोल्न सकिन्छ. यसले अलिकति यो काँडा भएको कारणले चाहिँ यसलाई टिपेर ल्याएर घरमा ल्याएर राम्रोसँग 3-4 चोटि पखाल्ने. त्यसपछि अनि हाम्रो यो सुप बनाउनको लागि तयार हुन्छ. अब यो पानी उम्ल्यो, यसमा चाहिँ हामी सिस्नु राख्दैछौँ. यसरी सिस्नु हालिसकेपछि हामी यसलाई 10 देखि 15 मिनेटसम्म उमाल्छौँ. अब यो चाहिँ हामीले उमालेको 10 देखि 15 मिनेट भइसक्यो. अब यसलाई चाहिँ हामी हल्का चिसो पारेर यसलाई ब्लेन्ड गर्न गइरहेछौँ. यो चाहिँ हाम्रो सिस्नु ब्लेन्ड भएर रेडी भयो. अब चाहिँ हामी यसलाई झान्न गइरहेछौँ. यसको लागि चाहिँ अब हामी सुरु गरिरहेछौँ. यसको लागि चाहिँ थोरै तेल, हामीले चाहिँ यहाँ ओलिभ ओइल युज गरिरहेछौँ. अहिले थोरै तेल तताउन छोडिदिने. अलिकति तातिसकेपछि हामी ज्वानो र लसुन फ्राई गरेर यसलाई जान्छौँ. तेल तातिसक्यो. अब हामी ज्वानो राख्दैछौँ. ज्वानोलाई एकछिन भुटेर अब हामी यसमा लसुन नै राख्दैछौँ. रातो हुन्जेलसम्म भुटिसकेपछि हामी यसमा यो पेस्ट गरेको सिस्नुको सुप हामी जान्छौँ. यसरी यसलाई यसरी 2 देखि 3 मिनेटसम्म पकाएर हामी खानको लागि सर्भ गर्न सक्छौँ. यो चाहिँ अब हाम्रो सिस्नुको सुप रेडी भयो. यो चाहिँ हामी अब सर्भ गर्नको लागि रेडी गर्दैछौँ. आजको विशेष अतिथिको लागि चाहिँ
अर्को दोस्रो डिस खाना बनाउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ फापरको पकौडा त्यसको लागि चाहिँ म तेल तताउन गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ यस प्रकार छन् तेल तात्दै गर्छ अब हामी अर्को काम सुरु गरिरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ म फापरको मिक्सर बनाउँदैछु पकौडाको लागि यसको लागि चाहिँ चप गरेको प्याज ज्वानो काटेको चप गरेको हरियो खोर्सानी बेसार पाउडर जिराको धुलो धनियाको धुलो खोर्सानीको धुलो यो चाहिँ थोरै युज गर्ने किनभने हामीले हरियो खोर्सानी युज गरिसकेका छौँ नुन स्वाद अनुसार हरियो धनिया अब यो चाहिँ धेरै बाग्लो नि नबनाउने धेरै पातलो नि नबनाउने ठिक्कको मिक्सर बनाउने थोरै थोरै पानी हाल्दै यसलाई बिस्तारै चलाउने अब चाहिँ म यसलाई फ्राई गर्न गइरहेको छु यसलाई चाहिँ 5-7 मिनट फ्राई गरेपछि रातो रातो हुँदै आउँछ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो पाक्यो भनेर हामीले थाहा हुन्छ यसलाई चाहिँ अब हामी तेलबाट निकाल्दै छौँ अब चाहिँ हामी सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो त्यसको लागि म प्लेटिङ गर्दै छु यसको साथमा चाहिँ हामी गोलभेडाको अचार सर्भ गर्छौँ यो खाना अब सर्भ गर्नलाई रेडी भयो In spite of chaosness, this place is yet cozy and yes, eco-friendly. Now we are heading on to the owner and managing director of the hotel, what he does have to say about his place. हाम्रो एयरपोर्ट होटल चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि ठुलो बिल्डिङ एकदम मोडर्न बिल्डिङ देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कतिजना हाम्रो खास गरी नेपाली हाम्रो ग्राहकहरुमा नेपाली जनमानसमा चाहिँ नि एकदम महँगो होला अब ठुलो होटल एकदम महँगो होला पनि एउटा मिसकन्सेप्सन छ त्यो वास्तवमा त्यो हुँदै होइन अब किनभने यहाँ आउनेहरू आफ्नो पकेट साइज अनुसार आफ्नो बजेट अनुसारको खर्च गर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यो अब एकदमै धेरै धेरै महँगो हाम्रो त्यो
मेनुमा त्यस्तो कुराहरू राखेर हुँदैन। नेपाली परिवार, नेपाली हाम्रो आम्दानी अनुसार है हाम्रो रिजनेबल मिठो खाना, स्वास्थ्यवर्धक खाना एकदम रिजनेबल रेटमा हामीले ग्राहकलाई हामी सेवा उपलब्ध गरेर राखेका छौँ। त्यसकारणले अब एयरपोर्टमा आउँदाखेरि जाँदाखेरि अथवा बाटो पर्दाखेरि हाम्रो एयरपोर्ट होटलभित्र आइदिनु भयो भने यहाँहरूलाई हामीले सेवा दिने मौका हामीलाई दिनुहोस्। यहाँहरूको इच्छा अनुसारको, आवश्यकता अनुसारको हामी सबै सेवा पुर्याएर यहाँहरूलाई हामी एकदम खुसी पारेर हामी यहाँबाट पठाउँछौँ, सो द्याट तपाईँहरूको पछिसम्म एयरपोर्ट होटलको राम्रो छाप होस् भन्ने कुराहरूमा हामी एकदम सजग छौँ। त्यो अनुसारको हामी काम गरिरहेछौँ। Thank you so much everyone for watching us right here My Kitchen My Rules मा अझै पनि हामी रुल गर्दै नै गर्नेछौँ र तपाईको फेभरेट गेस्टहरूलाई, सेलिब्रिटी गेस्टलाई फेरि पनि नेक्स्ट वीक हामी इन्भाइट गर्ने नै छौँ। एन्ड टुडे वी ह्याड ब्युटिफुल Anshika with us and we'll be hoping to see you all once again in next week. Take care of yourselves and people around. This is me Urusha with our whole team signing up for today. Bye bye.